Sentosi. Kuna ako'y kwarta dito sa center ko mga taas. Asa ka nag-center? Lagay rin? Oh, payat ko before. Karon it's very chubby. I don't like my body talaga right now. Thank you, Six. Thank you, Six. Cigarettes. Ay, Jack. Ole. Iyong ipakita. Thank you so much, Dragon, for appreciating my, my new, sa akong new shape. Ano akong new shape? Hello, pretty. Hello, good morning, boy. Next. Ano kayo niya sa pangwari? I forget that I have given an extra cake all this time. Guys, i-3-star nyo na to. Tapos ka na dyan, malapit na. 6, help me 3-star 6. Can you help me? Dragon, enough na to. Tama na to, Dragon. Too much cake. Thank you. Mabasa ko eh. Hindi maligo. Would you say you're simple lang. Very simple, no? Simple girl. Hi, Sandy. Thank you, Dragon. Simple? My house is not pretty. Dili, magto. Magto siya. Ayon sa man. Wait lang mo. Salad ko. I-arrange na ko din sa loob. Hi, Mosh. Morning, Mosh. Ilagay ko to sa loob. Sa loob. Palaro. So if I thank you, Dragon. Laga? Tambok mo ko pagpagir ay. But I know mamayat pa ko. Right. Like I'm born to be. Luto ang iso. Pilo ang isa. Hi, Max. Iyong ipakita. Mag-arrange ako plato, ha. Uy, 6-0 pa akong suot, right? So, yun. Okay, basta akong short nails, no?